Hello followers, hola seguidores, y aquí va otra reseña, crítica y película para su consideración que yo les recomiendo para pasarla bien. So here's another review, criticism, analysis, and a recommendation worthwhile, a good time to watch now today on Sunday to just chill and perhaps have a nice good time. And that is The Exorcism, My Best Friend's Exorcism, el exorcismo de mi mejor amiga. En el título está implícito la trama, the story. So, okay, it's about this group of girls that are chilling on a summer, on a cabin. Es este grupo de chicas que se están relajando en una cabaña, la están pasando bien. Pero conforme que oyen una leyenda de una cabaña que tiene una leyenda muy oscura sobre esta chica que acabó posesa, pues ya se imaginarán cómo va a ir esto. Entonces, so as you can imagine, something happens when someone tells the story of this haunted cabin. In this case, in this group of girls, one of them says, well, there's this cabin that was haunted, it's haunted, and some girl ended up being possessed. For some reason, two girls do what you shouldn't do when someone tells you such thing, and that is to go to this haunted cabin, but they do it anyways. Like a last good old time sake adventure, como una aventura de los viejos tiempos. Ellas dos van y ya se imaginan y supondrán lo que pasó, and you can suppose what happened. So what gives? Así que, ¿qué onda? So one ends up, possessed, and so what? Así que una acaba posesa y entonces, ¿qué? ¿Qué es? ¿Cómo se resuelve esta posesión? Bueno, no es como se supondría, dado que el contexto en el que pasa en buena medida la historia, estas chicas estudian en una escuela católica, por lo que podríamos suponer que algún sacerdote o padre pues les podría hacer el trabajito, pero no es así. Desde ahí, ya toma un giro diferente. So, you can suppose maybe because the context in the story is that these girls study in a Catholic school, but as you could suppose, they go to some priest, teacher, or something or the other of sorts, and the priest would help them, or the nuns, because they study in a Catholic school, and no, it doesn't go that way. No, it goes on a different route. There's some interesting characters here, and what I'm trying to tell you, it does go to a different route, and I get why they go in that avenue, narratively speaking. Yo entiendo por qué están en esa narrativa curiosa e interesante, pero ya el que no sea un sacerdote comúnmente el que exorcice a la susodicha posesa, ya es interesante. ¿Quién va a hacer? Ahora sí que se va a aventar la hazaña de desposeer, de deshacerse del demonio, de sacarle el demonio a la chica en cuestión. No los voy a spoilear, porque sería spoilear. I will spoil it to you if I say whom or how they undo the possession thing. Well, I can say so very much. It's a nice story. It's a good story. Es una buena historia, una buena trama. It's a good plot. It's fun. It goes on the vibe of Stranger Things somehow. There's a Stranger vibes going on. Hay una vibra un poco como Stranger Things porque usan música de sintetizadores, electrónica, que te hace como que la sensación de que estuvieras viendo algo como en el universo de Stranger Things. Sucede en los 80s. So it also takes place in the 80s and it has this Stranger bass vibe because it happens in the 80s and it's a group of friends. Y porque pasa en los 80s y es un grupo de amigas, cada una con sus cuestiones, with their own little perks and quirks and stuff. And it has this strange, kind of peculiar Stranger Things vibe because it has synthwave and the 80s, the group of friends. Así que bueno. So, it's interesting. I give it an 80. Le doy un 80%. Give me your thoughts if you have seen it. Déjenme sus comentarios si ya la vieron. Díganme si les pareció o no. Y si no, chequenla. If not, go and watch it.